our Palestinian people to their land and holy sites, but it said it must be accompanied by practical measures that would lead to an immediate end to the war. तो हमास की तरफ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये आया कि हमास जो है वो इस चीज़ से बड़ा खुश है, वो बड़ा थैंकफुल है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने टू स्टेट सोल्यूशन को रिकग्नाइज़ किया है, पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकग्नाइज़ किया है। हालांकि फ़िलहाल तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन हमास ये कह रहा है कि इन चीज़ों को प्रैक्टिकल भी होना चाहिए ताकि आने वाले टाइम पे जो है वो जब पैलेस्टीनियन स्टेट बनेगी या बनने जाएगी तो वॉर ख़त्म होगी, मामलात बेहतर होंगे, फ़लस्तीनी लोगों को उनका राइट मिलेगा। बट फ़िलहाल अभी हमें ये चीज़ें जो हैं वो रियलिस्टिकली नज़र नहीं आती, बट हो सकता है आने वाले दिनों में ये चीज़ हो जाए। अगली बात सुनिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात ये कि जो इस टाइम फॉरेन, मोर इंपॉर्टेंटली जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं यूके की मिस यूवेटी कोपर, मिस यूवेटी जो कोपर है ये फॉरेन सेक्रेटरी हैं यूके की, ये कह रही हैं कि टुडेज हिस्टोरिक डिसीजन टेकिंग अलोंग साइड सम ऑफ आवर क्लोजेस्ट एलाइज to recognize the Palestinian state reflect our unwavering commitment to a two-state solution and affirm the inalienable right of the Palestinian people to the self-determination। तो मिस येले कूपर ने कहा कि ये बड़ा खुशी का दिन है आज कि हम और हमारे एलाइज ने मिल के जो है वो आज टू स्टेट सोल्यूशन को रिकग्नाइज किया। अब एक बार गौर से सुनिएगा, अब जरा समझिएगा। अमेरिका ने ऑलरेडी, मार्को रूबियो साहब ने और अमेरिका के जितने भी सेनेटर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी ये बता दिया है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रिकग्नाइज़ किया पैलेस्टीन को तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली आपने एक चीज़ नोट की होगी कि किसी भी एक कंट्री ने अपने बलबूते पर रिकग्निशन नहीं दी। पहले यूके ने दी, 2 मिनट बाद जो है वो कनाडा की तरफ से भी ट्वीट आ गया, 3 मिनट बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने भी रिकग्नाइज़ किया। तो इन तीनों कंट्रीज़ ने आपस में एक साथ रिकग्नाइज़ किया ताकि प्रेशर एक गवर्नमेंट पे ना आए। यानी मिसाल के तौर पे अगर यूके रिकग्नाइज़ करता है पैलेस्टीन को तो अमेरिका यूके से नाराज़ ना हो, कनाडा भी साथ में होगा और ऑस्ट्रेलिया भी साथ में होगा, तो एक तरह से केस इंपॉर्टेंट बनेगा। तो इन कंट्रीज़ को अमेरिका का तो डर है ना कहीं क्योंकि अमेरिका इनको प्रोटेक्ट करता है। तो अमेरिका के गुस्से से बचने के लिए तीनों ने मिलकर जो है वो रिकग्नाइज़ किया ताकि एक की शामत ना आए, अगर शामत आई भी तो सबकी आए। और अमेरिका जब देखेगा कि इतने सारे कंट्रीज़ मिलकर ये काम करें तो अमेरिका उस तरह प्रेशर नहीं डाल सकेगा। तो उन्होंने ये स्ट्रेटजी से खेला है। अब कल और परसों भी बहुत सारे कंट्रीज़ पैलेस्टीन को रिकग्नाइज़ करने वाले हैं। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, अगली बात ये है कि अब इस टाइम मसला क्या आ रहा है। देखिए मैं भी आपको मैप भी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले बात को सुनिएगा। इसराइल वेस्ट बैंक को एनेक्स करने जा रहा है अगले 6 या 7 दिन में। फिर सुनिएगा, इसराइल वेस्ट बैंक को एनेक्स करने जा रहा है, लीगली या इलीगली कह लीजिए, पूरी तौर पे इसराइली रियासत में जम करने जा रहा है अगले 1 हफ्ते में। बात को सुनिएगा बड़े गौर से। Israeli far-right ministers reaches to the announcement by calling on Netanyahu to move forward with the annexation of the West Bank, which Israeli refers to as a Judea and Samaria। अब इस बात को सुनिएगा, जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। अब अंडरस्टैंड करने की कोशिश, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वेस्ट बैंक क्या है और गजा क्या है। बहुत से लोगों को अभी तक कंफ्यूजन है, वो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि वेस्ट बैंक क्या है और गजा क्या है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक और मैप दिखा देता हूँ कि आपको समझ आ जाए कि असल में वेस्ट बैंक क्या है और गजा क्या है। आप लोगों की कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं। ओके, मैं आपको मैप दिखा रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। ओके, थैंक यू। ये इसराइल है। ओके, वेट अ सेकंड, दैट्स हियर वी गो। ये इसराइल है। ये जो है ये वाला इलाका, ये वेस्ट बैंक इलाका है, ये वेस्ट बैंक है और ये वाला इलाका गजा है। इसको गजा स्ट्रिप कहते हैं। ये वेस्ट बैंक है और ये गजा है। अब थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसराइल के जितने भी इस टाइम जो राइटिस्ट ग्रुप हैं, राइटिस्ट लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो वेस्ट बैंक का इलाका है इसको बेसिकली ये वेस्ट बैंक का जो इलाका है ये आप एनेक्स कर लें। ऑलरेडी फौजें तो इसराइल की चारों तरफ बैठी हुई हैं, अंदर भी फौजें हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसको आप एनेक्स कर लें। और मोर इम्पोर्टेंटली याद रखिएगा कि जो इसराइल के लोग हैं वो वेस्ट बैंक को जूडिया और समारिया कहते हैं। वेस्ट बैंक को इसराइल के जो लोग हैं इस इलाके को जो है वो वेस्ट बैंक को इसराइल के लोग जूडिया या समारिया कहते हैं। तो वो कहते हैं, वो इसको वेस्ट बैंक नहीं कहते, वो इसको जूडिया या समारिया कहते हैं। ये जॉर्डन वैली कहते हैं। वो कहते हैं कि जॉर्डन वैली है, ये हमारी है, इसको हमने एनेक्स करना है आने वाले कुछ दिनों में और हम करने वाले हैं। तो जो मिनिस्टर्स हैं, जो फार एक्सट्रीमिस्ट जो इस टाइम इसराइल में मिनिस्टर्स बैठे हैं, वो कहते हैं कि हमने वेस्ट बैंक को एनेक्स करना। हाँ, गजा जाने और पैलेस्टीन जाने, हमें गजा से कोई लेना देना नहीं, हम तो वेस्ट बैंक को एनेक्स करेंगे, हम तो लेके रहेंगे वेस्ट बैंक। तो लेके रहेंगे वेस्ट बैंक की एक जो है वो नारा लगा जा रहा है और आने वाले कुछ दिनों में वेस्ट बैंक को एनेक्स किया जा सकता है। ये एक हमें चीज़ नज़र आ रही है। अगली बात बड़े गौर से सुनिएगा। अब इसराइल के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी जो मिनिस्टर हैं इसराइल के, इनका नाम है इतमार बिन गवेर साहब। इतमार बिन गवेर साहब जो हैं ये नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं
مور امپورٹنٹ اسرائیل کے. اتمار بن گویر صاحب نے آج ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دیا جو اسرائیل کے نیشنل سیکیورٹی منسٹر ہیں, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کہہ لیں آپ. انہوں نے کہا ہے کہ دا ریکگنیشن واز اے ریوارڈ ٹو حماس اینڈ ریکوائرڈ امیڈیٹ ایکشن. I intend to submit a proposal at the upcoming cabinet meeting for the immediate application of Israeli sovereignty. اب یہ بڑا سخت اسٹیٹمنٹ سنیے گا, امپورٹنٹ اس ٹائم یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ اسرائیل کے فورن جو نیشنل سیکیورٹی منسٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 2 اسٹیٹ سولوشن کو تسلیم کیا ہے. پیلسٹینین اسٹیٹ کو تسلیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے حماس کو لیجیٹیمیسی دی ہے. میں آنے والی جو میٹنگ ہے اس کے اندر ایک پروپوزل دینے والا ہوں جس میں میں یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ اپنی سوورینٹی لانچ کر دیں ویسٹ بینک پہ. مطلب سوورینٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ انیکس کر لیں پراپرلی, کیونکہ ورڈز یاد رکھیے گا ہمیشہ بڑے ڈپلومیٹکلی لیے جاتے ہیں. وہ ایک دم سے نہیں کہتے کہ ہم انیکس کر رہے ہیں, وہ ڈپلومیٹکلی کہیں گے اپنی سوورینٹی اس کے اوپر امپوز کر رہے ہیں. کسی چیز کے اوپر اپنی سوورینٹی امپوز کرنے کا مطلب ہے کہ یہ میری ہو چکی ہے. مثال کے طور پہ یہ پین میرے دوست کا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ پین جو ہے میں نے اس کے بیگ سے نکال کے اپنے پاس لے آیا ہوں اور اب میں کہہ رہا ہوں یہ تو میرا ہے. میری بات سمجھ, اٹ از جسٹ لائک دیٹ. تو وہ سوورینٹی اپنی امپوز کر لی ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اس کو قبضے میں لے کر جانا چاہ رہا ہوں ویسٹ بینک کو. اگلی بات سنیے گا, اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ الجزیرہ کی ایک مور امپورٹنٹلی ایک کورسپونڈنٹس ہے, ان کا نام ہے حمدہ سلہوت. حمدہ سلہوت جو ہے یہ الجزیرہ کی کورسپونڈنٹس ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیتن یاہو واز پلاننگ ٹو میٹ ٹرمپ and other allies during his visit to the US and discuss possible reactions to the recognition, which may include closing embassies and consultancies among other diplomatic move. تو الجزیرہ کی کورسپونڈنٹس جو ہیں حمدہ سلہوت کہہ رہے ہیں کہ ان کے خیال سے نیتن یاہو صاحب اب کل یا پرسوں کو کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے والا ہے, بھارت کی طرف سے جے شنکر صاحب جائیں گے, پاکستان کی طرف سے جو ہے مور امپورٹنٹلی شہباز شریف صاحب جائیں گے امریکہ, اور دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز جائیں گے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں جا کے تقریریں کریں گے. تو مور امپورٹنٹ یاد رکھیے گا کہ جو الجزیرہ کے کورسپونڈنٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو صاحب جب ٹرمپ صاحب سے ملیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ان سارے کنٹریز کے ساتھ, جن کنٹریز نے جو ہے وہ ریکگنائز کیا ہے پیلسٹین کو, یورپ کے, ان کے ساتھ اپنے تعلقات سویئر کر دے اسرائیل, اپنی ڈپلومیسی بند کر دے, ایمبیسی بند کر دے, تو اسرائیل بھی کوئی ایکشن لے سکتا ہے. اگلی بات سنیں گا, اب صرف یہ اسرائیل نہیں, اب یہ صرف یو کے, ڈینمارک یا آسٹریلیا نہیں ہے, اور بھی بہت سارے کنٹریز آن دا وے ہیں جو آنے والے ایک ہفتے میں اسرائیل پیلسٹین کو تسلیم کرنے والے ہیں. اب نام سنیے گا کون کون سے کنٹریز ہیں. یورپ کا کنٹری ہے بیلجیم, لیگزمبرگ, اس کے علاوہ جو ہے پورٹوگال. یہ 3 امپورٹنٹ کنٹریز آنے والے کچھ دنوں میں جو ہیں وہ ریکگنائز کرنے والے ہیں. کس کو ریکگنائز کرنے والے ہیں؟ پیلسٹین کو. اس میں سے ایک اور چھوٹا سا کنٹری سین میرینو بھی ایک کنٹری ہے, سین میرینو. یہ 3-4 کنٹریز جو فرانس بھی کرے گا, فرانس, بیلجیم, پورٹوگال, اس کے علاوہ لیگزمبرگ اینڈ سین میریو, 3 کنٹریز نے آلریڈی کر لی ہے. 5 یورپ کے اور امریکہ کے بڑے کلوز الائز آنے والے 3-4 دن میں ریکگنائز کرنے والے ہیں. ہو سکتا ہے وہ کل ہی ریکگنائز کر دیں پیلسٹین کو. تو یہ 8 امپورٹنٹ میجر ویسٹرن کنٹریز ہیں جو امریکہ کے بڑے کلوز الائز ہیں اور اسرائیل کے بھی الائز ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پیلسٹین کو ایکسیپٹ کریں گے, فلسطینی ریاست کو قبول کریں گے. تو یہ اسرائیل کے لیے بڑا ایک سیٹ بیک. اگلی بات سناتا ہوں. ایک صاحب ہیں, یہ صاحب ہیں, ان صاحب کا نام ہے ییر گولان صاحب. ییر گولان صاحب جو ہیں یہ ہیڈ آف اپوزیشن ہیں, یعنی یہ اسرائیل کی جو اپوزیشن ہے اس اپوزیشن کو یہ ہیڈ کرتے ہیں, اور یہ فارمر